Shalom. Shalom. Let's see today's inspiration from Psalm 29 and verse 11. Inspirasi hari ini dari Mazmur 29 ayat 11. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Today, Hari ini people don't have peace. banyak orang tidak punya damai sejahtera. Nations don't have peace. Bahkan bangsa-bangsa tidak punya damai sejahtera. They are struggling Mereka berjuang because of corona ya karena corona and recession dan resesi ekonomi and so many problems. dan banyak masalah. But today, Tapi hari ini God is telling, Tuhan mengatakan the Lord will bless his people with peace. Tuhan akan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Hallelujah. Haleluya. I remember a story. Saya ingat suatu kisah. There was a rich man. Waktu itu ada seorang kaya. He's very successful in business and everything. Dia sukses dalam bisnis dan berbagai hal. So he has a gym in his home. Bahkan di rumahnya ada gym. He has got a long balcony. He just go walking even inside his balcony. Bahkan balkon rumahnya tuh sangat panjang sehingga ia bisa jalan pagi atau olahraga jalan di atas balkoninya sendiri. He has got a swimming pool. He has got all the things. Ada kolam renang dan berbagai hal. But he did not have the peace. Cuman satu yang gak ada, damai sejahtera. Always stress Selalu stres about the business, tentang bisnisnya, about the job, tentang pekerjaannya, about his children. tentang anak-anak, so many things. banyak hal. He didn't have any peace. Ia tidak memiliki damai sejahtera. So when he's walking one day on his balcony, Jadi suatu hari ia lagi jalan-jalan di balkon rumahnya. he suddenly saw one old man sitting there and begging. Tiba-tiba dia melihat itu ada orang yang tua sedang minta-minta. But he's always happy. Tapi kelihatan itu tukang minta-minta itu kok kayak gembira gitu, bahagia. And he's dancing, and he's happy, Orang itu joyful. kayak menari-nari, bersuka cita gitu. So this man thought, let me go and ask him what is the secret. Jadi orang miskin ini, orang kaya ini datang ke bawah, pingin tahu rahasianya orang miskin di bawah itu. He went and asked him, Dan ia tanya, what makes you joyful? ya kamu kok kelihatannya bergembira ya? Apa sih rahasianya? He said, you have everything but don't have peace. I don't have anything but I have peace. Itu orang miskin itu bilang gini, kamu punya semua tapi nggak ada damai sejahtera. Saya cuma punya damai sejahtera tapi nggak punya semuanya. You worry about your company, Kalau kamu kan pusing, khawatir mengenai About your perusahaan kamu, business. bisnis kamu, about the success of your children, tentang kesuksesan anak-anakmu, about your in-laws, tentang daughter-in-law, ipar, son-in-law. tentang anak mantu. I don't bother about all those things. Tapi saya nggak pikirin itu semua. And then this man thought, Kemudian orang ini berpikir, maybe poor begging and anything, you can forget everything and be in peace. ya mungkin orang miskin ini dia bisa melupakan segala sesuatu dan bisa hidup dalam damai. So he went out of the car and parked his car somewhere, changed all his dress like a beggar dress and came and sat about 5 meters away from him. Ya, jadi orang ini pergi naik mobilnya, parkir di satu tempat mana dan kemudian ganti baju minta-minta dan duduk sekitar 5 meter dari orang itu. And he was also begging. Dia juga minta-minta. People put some money to the regular person and some to him also. Dan orang-orang yang lewat kasih uang kecil ke tukang minta-minta yang biasanya itu dan juga sebagian kepadanya. But the original beggar is singing and all dancing, sitting and dancing. Ya tapi minta-minta yang sebenarnya itu, tukang minta-minta itu ya tetap sukacita, menyanyi, But menari. this man still thinking about all the problems Tapi orang and no peace. kaya yang menyamar ini tidak bisa berbahagia kayak orang miskin itu. Dia masih tetap pikirin harta-hartanya. And this rich man asked, Dan orang miskin ini tanya, I'm also sitting like a beggar. You know, I'm the owner of the house. And I'm also sitting like you as a beggar, but I don't have the peace. ya dia bilang saya padahal udah ikut-ikut kamu loh, jadi minta-minta dan minta-minta, tapi kok saya masih belum bisa merasakan
bahagianya, sukacitanya, damai sejahteranya. What is the real secret of the peace? Itu rahasia yang sebenarnya apa sih? And he said, Dan dia katakan, Sunday, hari Minggu I beg in the church, saya minta-minta di gereja. and in the church they preach, Dan di gereja mereka berkhotbah. and I hear Jesus can give the peace. Dan saya dengar katanya Tuhan Yesus bisa memberi damai sejahtera. So I give my heart and throw all my burdens to Jesus. Jadi saya memberi hati saya dan semua beban-beban saya serahkan kepada Yesus. I have more needs than you. Saya tuh sebenarnya punya lebih banyak kebutuhan daripadamu. I put everything on Jesus and live peacefully. Ya, dan saya serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus dan hidup damai. Today, Hari ini cast your burdens on Jesus, serahkan semua bebanmu pada and He will Yesus. give you eternal peace. Dialah yang akan memberimu damai sejahtera yang abadi. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Let your eternal peace come down on your people. Biarlah damai-Mu yang abadi tercurah atas umat. All the sickness, financial Semua problems, sakit-sakit, masalah relationship keuangan, problems, masalah business hubungan, problems, masalah bisnis. everything be gone out of their life in the Semuanya name itu of biar pergi Jesus. dari kehidupan mereka And demi your nama Tuhan Yesus. peace surround them Dan biarlah damai sejahtera-Mu menguasai mereka. and be with them. Dan beserta dengan In the mereka. name of Jesus, Lord, we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.